Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de la radio-télé Sauti ya Kindu, nous vous avons annoncé que, une fois de plus, nous serons avec vous pour la journée ou la soirée d'aujourd'hui. Nous voici pour votre émission Coutume, parlons-en, une émission qui va nous permettre de découvrir différentes cultures, différentes réalités, n'est-ce pas, de quelques coutumes de la province du Maniema. Vous savez, les tribus, les coutumes sont nombreuses et nous, en tant que la chaîne télé, nous avons accepté, n'est-ce pas, de vous faire découvrir certaines réalités. Et pour ce soir, comme étant une émission et que celle-ci est dans son premier numéro, je suis ici à ma gauche, vous voyez l'homme dit Pene Kekomba qui est là. Je pense qu'il aura le temps de se présenter en détail. Il nous fera, n'est-ce pas, à savoir, je vois, nous allons faire une découverte pour, n'est-ce pas, les amis Koussou, la coutume Koussou et quelques réalités. Et de l'autre côté, nous avons l'assistant Michel Unyumbe Toukou Michel, qui est l'assistant du deuxième mandat. Là, nous sommes dans le TT là et on aura beaucoup plus de réalités quant à ces. Bon, je voudrais que l'émission soit bilingue pour que nos mamans, nos papas qui sont à l'intérieur, au fait fond, n'est-ce pas, de la vie de Kindu, puissent découvrir c'est quoi la quintessence de cette émission. Et donc, de l'autre côté, comme je l'ai dit, mais je voudrais ici commencer par Peneke Komba. Je crois que tout en à Swahili pour que Benebiko Kibombo Wapi basikie Kikusu na marealite moya ndani. Jambo na karibu sana. Asante sana bwana maestro. Mimi naitwa kujina ya Changa Yengo Pisco Pene Kekomba. Pene Kekomba, bon. Je crois leo comme RTSK. En tout cas. Na Kindu itakuwa na opportunité leo ya kudécouvrir. Unaweza kusema pourquoi unakutanika hapa na ulitajaria nini kuonesha, n'est-ce pas, wakaji wa Kindu ama Wakusu wenyewe tunakuwa nao na makutumu mengine kwa magharibi ya leo. Asante sana bwana maestro. Sa vile munali alikwa juu ya basemi kidogo juu ya terme Kusu. Mimi ni Kusu, Matapa, route Kibombo, territoire Kibombo, Difumade, unabeba mkono wa kuume. Wetu ni village natala yetu ni inaitwa kujina ya Yengo Toango. Après kuvuka Kasuku, wa village 3 4 5 unapaswa kufika pale kwetu. Jina ya mgini yetu ya asili inaitwa kwa Yengo Toango. C'est ça. Moi je suis Matapa. Na marque de fabrique ya Wakusu finalement inakuwa nini? Donc l'autre tunakuwa tuko muville atuyue Kusu njo nani, Murega ni nani, Muzimba shibote tunakuwa ensemble. Na tukenda kupombe tuko pamoja. Est-ce que unaweza kutuambia Kikusu au fait ile le mot Kusu ilitoka wapi, ilianja vipi na ilikuwa inaendelea namna gani? Okay, merci. Asauti ya kunipa le mot Kusu, je peux dire que non commun. Ndani le jina Kusu njo kuna tunachambula sababu inaitoka tunachambula sombe. Tu vois? Kusu ndani le Kusu kuko mutetela, c'est un Kusu. OK? Munyamatapa, c'est un Kusu. Munyadenga, c'est un Kusu. Maintenant, ndani ya ile Kusu njo ile majina ile matribini kwa utaia ndani. C'est-à-dire ndio tunaita en général Anamongo. Maana Anamongo inasema ni mkusanyiko ya Wakusu wote. Ndio ile jina tunaita Anamongo. C'est ça. Mais banasema Bakusu muko beaucoup plus ba tribo Bakusu ni ndugu yake Mukusu. Ndio vile zamani mlikuwa naishi hata kule Matapa, Kibombo. Asante sana bwana maestro kunipa sauti. Mwenye anasema ile ni mwenye famille kabisa kutume. Kusu ana ubaguzi. Mkusu ni mtu mwenye tabeba kidogo ka mfano kidogo ba tate yetu bazala baba yetu balikuwa natuonyesha puisque mimi
nalivivre Na unaweza kidogo. kutia expression kusu na Hakuna. Swahili una traduire haina problème. Haina problème. Tu vois kwetu banaita Onyakomba aliena kambo. Kiswahili wanasema tundu ya kabine inaona maneno mekinywa ya kuisema aina. Unanifuata? C'est-à-dire ule mwenye anataka kuleta ile ubaguzi wala uchunguzi asema mi kusu njo si origine aba njo hivi na hivi, antuka ule iko nje ya anamongo. Anamongo ni terme normale ya wakusu wote wanakutanika. Pusi banakuambia kama hata bwana kaka Escaliera bali muimbia kama kilole moja haiwezi kulokota chawe. Paka mnakusanyika ni wote ndio mtafanya kazi na kazi itaenda mbele ya benye mnatafuta kuifanya. C'est-à-dire comment tulikuwa zamani bazee balikuwa zamani biko natuambia ni histoire kama baba yetu beba ituzala sisi balikuwa na baba yabo ndio balikuwa na batafutia banamuke yabo bataoa. Kwa nifata pale bwana maestro. C'est ça. Par rapport na leo vile tunakuwa. Exemple, natombea leo bwana maestro, leo baba yako akwambia sema mimi napenda wewe mwanamke. Est-ce que bwana itapita? Sasa itapita. So na me zamani ilikuwa ndio vile. Ukataka au kutaka mzazi wako mwali kuzala njo atakutafutia mke mwenyewe utafanya nini? Utaoa. So kama bakusu ile. Njo vile ilikuwa kubakusu. Meme bazazi be balituzala si banajua ile. Ni baba mzazi mwali kuzala weye njo atakutafutia mchumba mwenyewe utaoa. Na upande ushuke utaoa tu ule mwanamke mwenye baba yako anasema pale njo utaoa. Na nini nilifanya ile kuna kuwa un peu différence le fait que zamani il fallait mzazi ndio aseme meleo hata mzazi aseme inakuwa tu maji kumkongo ya bata. Aksanti. Ile inahusika na nini? Aksanti bwana. Ilikuwa ni kanuni tu ya kuti. Njo ilikuwa vile. Maake kanuni ya kutime na ile bitu ilikuwa nafanyika. Pusi unaona hata leo tunakuwa leo bwana maestro. Hata ibitu yetu ya asili habikamate tena puisque hakuna tena uti na tuisha tosha kutime na kuwa pembeni, kizungu njo inakuya mbele ya buso wetu. Njo inakuwa tena zamani ilikuwa tu bwana maestro ukabeba tu ataka par exemple unasikia kilonda tumbo. Wanifuata. Terme yetu ya Kiswahili kilonda tumbo. Ukabeba tu ganda ya embe. Ataka kipande ka hivi tu mama anakutwangia banasafisha hayo hata kukikama juja ile wakati ya zamani hakukuwa mambo ya mapaswara yenu manini. Haikukuwa hapo. Mama anachio kukikama akakuinamisha tu ile makweta leo lafuma. Kwa 30 minutes na mlo kwa sikia bitu yote nafanya nini? Mwili inachangamuka na mambo yanaenda sawa kwa mwili. Meleo nakuwa hata bakubebe saki mujima ya mayani ya embe babebe hii batwale mule ya vumba abikamate tena puisque ngufu ya asili ishakuwa pembeni, kizungu ndio tunatia mbele ya asili. C'est-à-dire mayani inisha je peux dire isha laaniwa. Inalaaniwa. Ni ouais puisque par rapport na non respect ya coutume. C'est ça. Inalaaniwa. Haina tena force. Haina tena nguvu yake bwana maestro. C'est ça. Ndio problème toi. Voilà Peneke Komba, je crois que t'as pour revenir incessamment en tant que ni bébé assistant. Merci bwana maestro. Tout ku Michel, je crois que ku assistant au deuxième mandat. Nilisikia muli brosser que uko tetela. Oui. Na ba tetela ba mingi biko na fata, benye biko bula batafata sur les réseaux sociaux autre chose. Je ne sais pas si vous allez me permettre qu'on parle français, Swahili. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend, mais je voudrais que l'émission y tongue Swahili. Dans le Swahili. Pas les bazazi ya ndani. Nécessairement, c'est ça. Bon, wewe nitaongea nawe sur le plan chakula. Leo inakuwa chakula inakuwa Kindu, realite inatoka Kinshasa, kutoke wapi? Utaenda kuleta chakula ya mashamba leo inatoka kule kubakusu, kubatetela. Mtu yote anabude, même si comme kusa, c'est chakula kile. Alors que bazazi balimuzala balikuwa na ile n'est-ce pas habitude faculté ya kukula chakula moya fulani mambegu nini. Alors unaturapeler kwanza sai kubatetela chakula gani ilikuwa nakuliwa na Kindu par rapport na chakula inakuwa leo, difference gani inafanya chakula asili isabwike parce que kizungu mbele.
Merci sana bwana maestro, merci sana parole yako leo unakorde. Par rapport na ma habitude yetu ya machakula tukakulaka mbele. Chakula yote yetu tunakulaka uchime kwanza yetu si batetela na bakusu. Mutetela na mukusu ni kitu hii moja. Parce que yote tunasema otoi. Il est séparation, il est otoi. Otoi ni bomoko. Bomoko. Ah, ok. Maana tunaona ensemble. Dans l'ensemble. Kitu moja. Si. Ile chakula tunakula si kitu moja. Leo utakuta par rapport à développer bien, utakuta leo mureka akasema akulake mchele. Wali, utakuta anakula wali. Mutetela anakula asema hapana ndizi. Mais normalement coutume est aussi mukusu na mutetela kitu hii moja. Par rapport à la séparation, yetu separeka pale kotia lumami. Pele maji pale. Pele kumaji kotia lukango ndio kwa bedo ya separation parce que mkubwa na mloko baifiaka juu ya nini? Juu ya chakula. Juu ya chakula quel sens? Nitakuonesha juu ya quel sens? Baifiaka juu ya nyama. Baba iko kumungini. Batoto banasema baba anasema mwana ngare muteko. Bukari iko kumoto. Batoto banangarea muteko, bana ngarea muteko, sasa bana ngarea muteko. Mtoto anakuya mkubwa anakuya basi bakuta nyama na kamatia kule. Kaka anasema hapana. Ile nyama mimi nibe nyama nene nayo. Naeba kichwa. Ule anasema hapana. Kichwa tupeleke nyama yote kwa papa. Ule anasema hapana, twende tu nayo yote kwa papa tumpresenter. Kaka anasema niet. Moloko anasema niet tukabule twende kwa papa na chakula. Mkubwa anafanya nini? Anakatala. Sasa mkubwa anakatala. Bakia kwa séparation. Ndio unafika pale Lokango, unafika Lokango batakwambia ile histoire. Lokango, unafika Lokango ndio mkusu. Anabakia ngambo ya huko mtetela anafanya anavuka. Ngambo ya Lomami. Ndio mkubwa na muloko sababu anapika ngapi ya poli. Baba anasema watoto bali watu ile ngare muteko banagawia juu ya nini? Kupoli. Banafia nyama. Banafia nyama. Naambia watoto wanapika kupoli. Ndio baba anakimbia mbii. Kwa nini ngare watoto biko ni shamba kule juu ya nyama. Nini? Baba anasema tufanye hivi na hivi. Ndio mimi navuka baba anasema juu ya nyama. Ule unaweza kichwa. Ule mwingine sabeba kichwa deja shafunga ngambo Romano. Ule mwingine sana beba partie navuka nayo ngambo huko. Ndio separation. Ndio Lokango ikavuka ikabakia kote huko, utetaka kavuka ngambo. Bebatu ni kitu hii moja juu ya chakula. Par rapport na origine ya chakula. Chakula actuellement, chakula yote chibote tukakula chakula hii ni moja. Chakula kumoja tu. Ndio entre le kusu na batetela parce que bote ni kitu moja. Ni séparation tu ya kufia nyama. Kufia tu nyama tu. Tama ya nyama, ule anavuka kule anavuka huko. Donc bakusu biko na watu ya tama kwenye mkubwa na mdogo banafia juu ya mboko. Tuseme bakusu hapana bwana maestro. Mungu na tama. No, kale katego hapana. Hakuna tama bwana maestro. No. Nyama. No, pale batoto balikuwa penda kuonesha unjwa enjo mkubwa, unjwa yati enjo mloko me anapendewa na baba sana chose comme ça. Voilà. Na sio nifuate wazee. Tutenda na kichwa kwa baba. Ule wanamwambia hapana basi kichwa njo kuwasili. Kichwa mweko wa kulaka kichwa ni baba. Ata leta makako, ata wenjo maestro unaua makako yako kupori, hauna droit ya kula kichwa kama baba iko. Ile baba mwa kwa chile vitu yote kichwa hata bibi yako apiki. Kichwa mukila kwa baba yako. Mwisho Baba anaona kama niko respecte kwa mtoto yangu. Sasa leo bakusu biko nakula panya, siwe chura, mende, bon. Peut-être parce que kuko bengine banazalika leo Mukindu, bengine balizalika Kinshasa, Lubumbashi, ailleurs Belgique. Inabapatia peut-être ile sema tukule tu bitu yote. Coutume yenu tunaweza kujua mulikuwa nakula nini, donc ce qui était interdit na yenyewe ilikuwa autorisé kukula pour que leo peut-être ma conséquence na kwa mingi mkutume kusu mkutume par exemple mutrubi tetela mtu anakula kile anapenda yenyewe même bazazi bababu abakuweza kula. Alors unaweza kunuancer ba téléspectateurs chakula gani ilikuwa nakuliwa yenyewe iko permis kukuliwa na yenyewe haipasiki kukuliwa na mtoto wa Kikusu peu importe wapi kwenyewe anaweza kusalika. Naweza kuanja naye na c'était donc assistant Michel ataweza kucompléter. Asante bwana maestro.
ile kwa lita mbele mimi naikataa. Mkusu hawezi kula mende, hawezi kula no malgré la conjoncture. Impossible. Mais pas kusu. Pas kusu mimi nakatala ile. Pas kusu. Ile unaitupa pembeni haina time impact kwa mkusu. Siku ya dawa. Bo, tunarudia kuneno ya chakula. Mkusu kabisa normal. Chakula yake bila kwenda gauche à droite ni wali na sombe mafuta chepe. Wanifuata na faida bwana maestro. Opongala jese. Ndio tunaita wali na sombe opongala jese. Mafuta chepe. Na mkusu hapa inaki kukosa kale ka. Ndio maana watu izoea mafuta. Hata tunakula wali na sombe. Na sombe balitia mafuta. Me utasikia tena tunalomba tena kama mafuta kwa madame tunamimia tena yulu ya wali. Ni kwa absence ya nini? Ya kukosa supu. Paulo utanikuta niko troza. Ile ya mawese bila kuchamusha ile tu ya kubido tunauza kusoko. Kisha waju, sasa unatia yule ya wali kwa kifukuto kiloko. Inayayuka kayo tunakuta inakuwa chini ya sahani. Unawa kutime kusu. Ile kwanza hata mtu akwambia kulaka hivi ile njoo ya repa ya kwanza preferé kwa kusu. Wali na sombe na kubeba mafuta kumimia yulu ya wali tena yulu ya sombe betia tena mafuta. Pale unakuta mkusu pale na anaikala na mbavu wazi. Mkula na ile mai yetu ya asili ile kabisa ya kumutoni kutekula kabisa unakuta mtu satisfait na ananenepa kabisa sasa vile mwakula leo mama yuguru yenu manini mbele ya tibiu. Me mtu anakuambia kama mkusu alikula mende, ekula panya. No. Ile antuka hao bakusu ya madiaspora ndio banakuwa na ile mwana. Hapana mtoto kabisa mwali toka kabisa kwa asili vile bwana Michel anakuambia kutoka kwa asili malgré la conjoncture ya mwingine tunakuwa leo hapa ndio mbao unikute mie episco nakula mende nikule panya negative. Kwa mimi nakuwa wa kwanza kumchunguzi wa chakula. Maestro. Nakalaka mchunguzi sana wa chakula sana. Mi yangu sitakuficha chakula yangu preferé wali, sombe na ka pie. Kasupu pale pie mukikusu ndio ka pie make kale ka supu. Manke ya kasupu ndio nabeba mafuta madame. Bon, sura bibi yangu shaka yua parce que bibi yangu ni Renault, ni Moreno. Tutafika kule mapoa yote parce que bibi yangu anapenda tena wali kushinda mimi mkusu. Unaona kabisa. Mais c'est terrible. Aichaka niingiza sana kuneno kandizi. Me haibebe kwangu. Ndizi ni kuarega no? Si sasa, sura yupenda kwambia bibi yangu ni Moreno. Me anapenda tosenge. Chakula. Tosenge no wali. Wali ndio. Ndio betaka tosenge. Mukikusu. Okay, sisi. Mukikusu ndio betaka tosenge. Okay. Ndio kukikusu wali. Mimi na bibi yangu anapenda yeye kwa Morega. Mimi anapenda wali sana par rapport ya ndizi. Uko unafuata? Na yeye ni Moreno. C'est-à-dire mimi nishamwinitier kukutime yetu. Sasa mimi vile niko kode. Aishaka nibeba sana kuneno kale ka ndizi nakwambia. Mimi kwangu haiendeke puisque nalifaka na lochalo kwetu paka ile kitu. We si wewe. Voir maître Michel Okananjala na yua. C'est mon vieux. Anayua sana. Sipokati mtu kutanaka, ambia pisi kwa tutakula tu na mkono anayua. Atakwambia kama hiki kitu unafika kule kwake. Wali na sombe tukapusana matonge pale peka saa peti mko matata kwa. Hapa wali chakula kingine gani nilikuwa interdit beaucoup plus kwa kusu yenye il fallait pas. Okay, tulikuwa na mafundisho tumabekuwa naita iko cha miindi miindi banaitwanga banaikausha banaiungula bana itakuya hapa oyoko voilà oyoko banaifunga kwa mafundisho vile lomata. Ile lomata ni abantu wetu bakuso bangengele. Lomata il faut qu'on explique batu lomata ni nini? Ndiyo lomata. Bonishe kwanza ile yangu ni pose question. Après awali kama tuankosa awali kwetu tunakamata ile oyoko. Ile oyoko iko ni mihindi banaitwanga banaichuya ndio banaitia kule ligungu. Ligungu na ligungu vile bako tuyaka mimi mchele hapa kubareka baita bigudi. Voilà. Bigudi kubareka ishakuwa na ile kitu ndani. Ishakuwa na ile kitu ndani ndio terme normal bigudi. Mena ile oyoko nisha kwa ndani ya likungu deja ndio u absence ya wali mimi nabeba ile na supu pale vraiment sina souci. Bakatia supu ku ile oyoko nakwambia mse iko matata sana. Utanikuta pale tamunuzu kwa piga kule sisiki
Puisque ile chakula kama haina supu hautaimeza. Ile wanaita oyoko. Hautaimeza amesema hizo. Paka supu inakolea sana. Puisque na uwe na mai pembeni. Na pale concentré. Iko paka sasa unaifungula kule liani ifo unaiachanisha unaifasa mwe kuivunja vunja. Puke sana mimia supu inaenea. Njo chakula ya pili ya matapa. Unafuata manke ya wali unakamata oyoko. Ya pili nipoze question juu ya loma haikuwa nakuliwa bon. Nilipenda tu uexpliquer. Uniexpliquer. Apale wali chakula tena kanipreferer mwakusu mlikuwa napenda. Ndio nakwambia kama oyoko. Ku terme yetu ya matapa. Oyoko ilikuwa proche make après wali tulikuwa na hayo. Na chakula gani mkusu apashe kula kabisa? Eneo peut-être italeta impuissance, italeta alcoolisme au inaleta l'oubli à ma certaines règles ou principes, certains principes à ma. Voilà. Unaitwa ngwa leo utakuwa tololo yuko ya mkusu. Tololo mahali mmoja usha leo nakopa kuvile hapo kwenda soko tu mamaye mo soko kabambi fungo moya 1000 francs. Atakulo bahari kwa usha. Wewe ukaipika iko na kabuchungu. Hayo abati yake mafuta, mako na fente tu. Voilà, merci. Pour nous les Congolais c'est ça thème du chaque avantage de base. Voilà par rapport à votre coutume. Voilà, ndio nakwambia kama ile haiko alima ya kusi ya préféré kwetu. Ndio mokachungu mnaita tololo. Oui, ndio terme normal tunatia. Sasa tushazoea hapa unaenda kuuza tololo mboka chungu. Ndio terme normal mimi nazoea kuita ile. Lenga ingaila. Kama tunakula tanga ngai yake yapika sana ni ile kutembea na mingine sasa mimi mama tulikuwa na pere mzazi Kalemi ndio kwetu zoele ngai le mulenda la tuna kule c'est pour les Kasai mimi niko kusu mais kufuatana na mwingine tuliishi tuko habitué tukamata ile chakula tuikule mais haiko kabisa yetu ya kutume ile mkuso ngale mulenda haiko yake ngai haiko yake tololo mboka chungu haiko yake inakuwa leo juu ya mambo ya mwili inakuwa na vitu hivi ifo kamata ile ndio itakusaidia kumwili wanaingia kule kitu apartant ya probleme ya corps unafuata mais kutume kabisa yetu ile chakula tatu nakutea pale haiko yetu. Assistant, oui, bon ulituambia nilulizo ulisema mtoto kaka na mdogo alifia nyama. Voilà pourquoi huyu akaenda mais la vraie descendance ya wakusu tuyue balikuwa kana unaona hata ku histoire iko l'homo sapiens ilikuwa ile tout ça mweye mlitoka finalement wapi? Parce que baba sasa alikia kubeba watoto déjà c'est que baba alikuwa shazalika. Ndio. Maintenant alitoka wapi baba pour que aujourd'hui tukue na bakusu? C'est la première question. Deuxième question, OK. Kindu inakuwa ya banani? Tantôt bangengele, tantôt ni abakusu, bazimba. Njo deux questions. Et nous avons pour dire. OK, la première question. Toi, c'est la première question. Merci beaucoup. La première question à nous poser. On a descendance ici. On a ce qu'il y a. Mutetela. Mukusu en tant que Mutetela. Descendance c'est en tant qu'à côté à Kisangani. Bakusu. Mutetela. Mutetela. On a choisi le Mongol Tete. Hein? Par colonisation. Tu fais ça comme ça? C'est bon? Shuka na Ngongolo Tete. Ngongolo Tete. Do descendance c'est ça na shuka. Anafika hapa. Sana fika hapa. Donc ça va. Ndio wanafika côté ndio kwambia côté ya Lokango. Par rapport à l'archive tout le soma. Ça la fait à côté à Lokango, wanafika pale, il y avait des discussions par rapport à kuonesha pale. Par rapport à kwambia. Yeye alikuwa kabili. Mutetela akokuwa mutetela na mukusu akokuwa. Mutetela ndio mukusu. Mungele ngaga para nyuma yetu. Iko ndio mutetela ndio alikuwa mbele kisha mutetela utoa ndio mukusu. Sasa na parasite hapa ndio kwa descendance. Sasa nafika hapa. J'ai des discussions balafika Lokango quelque part ici. Je ne sais pas si vous savez il est village. Utafika mangambo mingi lishapita pita. Utafika niko nafuata. Sasa nafika pale. Ndio nakwambia ile historia nakwambia papa anasema hapa tunafika hapa tunachoka na Ngongolo Tete anatembeza mingi. Toto bitu kani et puis Ngongolo Tete c'est un tete là. Ndio descendance. Et tout le monde, ndio descendance. Asema tunafika hapa tunachoka. Tunafika Lokango hapa tunachoka. Ndio batoto déjà descendance ile ishakuwa déjà batoto. Bon. Mwangalie miteko kule ndio batumba. Mwangalie miteko, mwangalie nyama ba kombana nyama. Distribution tu ya nyama tu
unasema parce que rivière Lomami iko pale, unasema pas sema hivi na hivi, unasema mulete héritage kwangu partager le bit, unasema non ba discuter en pleine forêt, ba discuter hapana kichwa mimi chemea mimi nabeba tu hivi, unasema non twende tu kwa papa tumpelekee chakula parce que je peux le kango nasikia lokango pale tout le monde va dire Mongo Pucho na bien il est à chaque fois que son nom se repose après vraiment jo ula mvuka ngambo ula bakia ngambo yoko la vuka jo Lomami jo mutete na rudia Lomami donc mutete la na mukusu ni kitu hii moja jo bana swali des santé tunafanyaka otoi. Sasa comment kubakusu kubarega tuko peut-être na mbelekete bazima biko na wabo samwe amkwake na yenu munenda kusoma sima tunaenda kwa asili yetu amuna asili yenu moya si normalement kule kwetu non le coutume ile coutume ya bula hatuna ile coutume jamais chaton coutume yako tel kubulozi ya kuingia kwa asili les circoncisions traditionnelles non il y en a pas na huyo kama ni makosa parce que kwa ndugu yetu Warega wakati mtu anaenda na anakuya anachikuti ko utaona meme façon yake ya kuishi msociété na changer akukuwa na sérénité il est deviant unaona inafanya mwanaume anakomana ya kuteka miteko alors moi leo hata mtoto aishi Bulaya comment est-ce que atakuya ku village ende asuke kirago hata hiyo aone kama ni insuffisance par rapport na makutume eno matribe. Merci beaucoup. Il est l'ambia ça c'est faux. Ça je confie ça. Il est comme iko bitu pirement coutume yabo. En tout cas. Haiko yetu sie. Pirement ko yabo. Mais chez nous, on a évolué. Haiko mabassan c'est les traditionnels yabo. Nous ne sommes pas là. Si quoi tout on respecté par rapport à coutume tout qu'on a. Quand on évolue coutume yabo, c'est la coutume. OK. Peneke kombo. Deuxième question, non je répondre. Niuliza par rapport na descendance ilikuwa ya kwanza, ya pili c'est sur le plan Kindu, ya banani ya banajikwa ke uli kama kuna kitu ya kuongeza tunaweza. Non, deuxième question on est posée sama Kindu iko premier bakipa Kindu nani? C'est ça la deuxième question. Voilà, j'aime pas qu'on réponde. Voilà, attendez. Voilà. Premièrement descendance ya Kindu hapa, les premiers occupants ya Kindu hapa par rapport aux archives. Premier les occupants à Kindu hapa, il faut que ce sont les Songola et les Kusu. Parce qu'on il dit na Kindo. Vous savez les Kindo? Kindo ce sont les Kindo. Voilà. Inamaanisha donc Kishindo. Kishindo. Voilà. Ndio ikakuwa déguisé Kindu. Ndio Kindu. Bon, nataka kumuongezea pardon bwana Maestro na bwana Michel. Voilà. Ile Kindo ni shindo ya mtoni. Ile fasi inatoka na kia kuanguka vale hivi. Voilà. Ndio basongola bakaita Kindo iko moya ya songola ile Kindo. Voilà, c'est ça. Maintenant, abo comme balikuwa c'est là où soit comme bonjo balikuwa ba premier occupant. Hapana c'est long, il faut uitike. Bon, c'est pas. Si c'est la vérité donc. Bon, ça va. Les mots Kindo, il a tout comme Songola. C'est-à-dire, bon, balianza na kai kanani. On ne refuse pas. Kale mutoni kabo. C'est ça. Ndio kapangiwa Kindo. Terme normal ya kusema. C'est pas Kindo, c'est Kindo. Kindo, terme normal. Kindo. Voilà. Na vile balikuwa wakiana Kishindo. Kindo. Voilà. Ni mtoni mweko quelque part hapa ina mbali na centre ville. Na retenir kama batu ya Kailo ndio benyewe. Ndio Premier occupant. Voilà. Bon, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Puisque si les Kusu n'est pas les trésoriers, ni si ni bafo, non, si à tout au cool. Ah, tout n'a problème. Ni banduku yetu, ni bon kaba ifika mbele, c'est pas ba itupokeza, il n'y a pas de problème. En tout cas. Sasa tunaweza kujua maadaji moja fulani disi kidogo puisque hatuna muda ya mingi par rapport na Kikusu. Tujua sema kwetu ilikuwaka ukaona muoko mkikusu njoo hivi, tulikuwa naitaka ile tetela mkikusu njoo hivi, kama mchele njoo jese opongana bia vile tout ça. Unaweza kuessayer pour que peut-être kuko bengine biko ma vacances qui sont venus ailleurs ba yo kia kwetu kumbi wali c'est ça le riz donc bule masanzi. OK. Accent bwana Maestro. Nakupa mfano 2 3 juu ya neno chakula. Kwetu muoko tunaita
Loshihe. Muoko. Loshihe. Tunaita muoko kwetu loshihe. Pilipili tunaita viole. Viole ou violet? Viole. 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 Ndo pilipili. Pana viole sa ebitu yenu mwakalo kizungu ya balamu. Viole. Viole. Wali tunaita sabe tuliongea mbele Oponga na jese. Oponga. Oponga. On a déjà parti à l'échelle kwanza na yo déjà ki oponga. Oponga tosenge kokoleza kuipashia kilo c'est ça. Terme normal ya wali ou terme ya kikusu. Tosenge oponga c'est ça. Na mbona tama mimbo moya mnakuwaka kuna inakumbusha kwenu unapiga dance hivi hata kwa barabara sasa wa kwetu ule vraiment ni wapale. Voilà. Kwetu kuko ile mimbo tunamili konga mbili mama mama ni denga mie matapu ake bote ni kusu kabisa ake niko ni 100% mama kusu baba kusu bon kupata disi kama kadisi kidogo tulikuwa na tate muzala mama yake na mama jina yake ilikuwa ni kwa leo marehemu ati tate Pala. Yeye kabisa alikuwa shazeka kukinywa kabisa meno kwanza kama alikuwa na mingi alikuwa hata na 4-5. Mena alikuwa faka saa chakula na hivya mimi kwanza sitasatu hiyo mimi nilikuwa nabeba chakula yake na mpelekee. Sasa unaona balikuwa na mapendo sana wale wazala wa tate yetu shi. Barrière grand parent. Voilà. Hata kula chakula kama ukupata kaloko. Sana peleka chakula anaambia kana pa anabeba ile chakula anakata. Si unaona mtu mwenye tena hana meno kukinywa bwana maestro. Na malende ila toka. Mate kwa mbuya. Sasa mimi nikishaona ile mate siwezi kubeba nikule tena. Naenda mimi kwa mama sema hapana kula we. Haingi kuwa ule we haungi kuwa. Wanifuata na faida. Mena alikuwa na kamwimbo kama alikuwa anatwimbiaka ukikusu kote ya Kinyadenga. Okay, kwa mbaka kama sikukolokana me benye banajua batasa aliimba me kafaje kama alikuwa naye. Kwa mbaka kundu kundu demba mbolemba ndio sikuitikaka. Ilikuwa tufundishaka. Sisi tunaitika ela na kondo. Kundu kundule demba mbolemba ela na kondo laweta na michupa ela na kondo kotomba echemina ela na kondo kisha ndio atia sabile ka solo ili kwa sabile refrain solo ndio kwa naimba kundule kundu kundulele kundu kundu kundule kundu. Sasa si atakuwa nasikia ile ndio tuamuliza sasa mama mwaye ni sala mimi mama sikia tate pala vile kwa tuimbia ile mwimbo imba juu ya nini vile mama katu explique sasa. Mama akasema baba ile mumbe kwa matata haiko matata kwa msedwani ukuonesha kwenye mulitoka anasema iko naimba ile tumbu mwili demba ni mwili kundu kundu demba mbolemba ile mwili yenye ilizala batoto yake tumbu yenye ilitosha batoto saa inachoka. C'est-à-dire que le mwili saa inachoka, mwili sala ile chapele batoto. Bani bampasha kuilinda hayo. Ndio mama asambia ni batoto, sisi tumwambia batoto wapo kulinda kule c'est-à-dire ndio kwa wale kama anafika vile leo, beba bampasha kumulinda ule tate wenu. Ni sheba yukulu yake na batoto yake. C'est-à-dire je peux dire kama mtu analima shamba yake, il faut afeni bwana maiso. Avune. Voilà. Jo sanse ya ile mwili tatito kwa tumbia ile kundu kundu demba mbolemba sadire mwili saa inachoka beba taende mwili batalinde ile mwili ni banani ni batoto benye balitoka kutumbu ya ule mama. Voilà bien, nous avons suivi tunatoka fata Peneke Komba. Asante sana. Tunabakia na dakika 10 tu tutaweza kumitoka. Assistant. Oui. Mimi napendaga bakusu. Ndi. Parce que mnatombeaka kweli na mnakuwa na kamwa sense ya kupatana kujuana kumugini nécessairement ule ni ndugu nécessairement. Mais leo c'est comme si mshakuwa divisé wanakuwa ba huyu hapana sur le plan politique ashinjo ba huku kui kama matapa ashinjo ba tutasoutenir tu fulani ashinjo tribalisme na irudilele ya kwanza ile ndi
aone kama ni makosa sana. Ndio. Merci beaucoup bwana maestro. Hilo nasema pale ni muhimu sana. Ile kitu tunakokuta njoo hapa kumanyama kwetu. Nazana kuambia mbele hapa mutetela ndio nazana mukusu. Na tuko pale. Hapa manyama inakuta mabitu namna ile. Mukusu ni mutetela. Nafasi yote tukatembea mukusu na mutetela kisu moja. Hata bakati tunatumika ni tunatumika si bote kazi fazi moja. En tout cas. Unasikia? Parce que mutetela ndio atosha mukusu. Nadhani kuambia hapa ma histoire kidogo itoka baba na batoto pale paro ile parvenir habitu ile ma descendance ilikuwa habitu kwa nijio ya kupartage ya machakula. Mutetela ndio atosha mukusu. Na ndio tuko fazi moja. Hapa niko naona sasa hapa haitakuwaka ile mabitu namna ile. Mukusu ndio watu wasema kitu moja tusemaka otoi. Otoi ni kitu hii moya. Otoi. Oui. Parce que ça va ensemble. Kwa moya. Maana ya nisikate losake fulao le sac fulego ni remerciement. Remerciement. Asante. En tout cas tuko le sac fula. Accent. Ça veut la shukuru. En tout cas. Ndio matusha jirenir si bote. Na mukusu, na mutetela kitu hii. Moi ndio tufanye l'ensemble tu vois otoi. Kitu moyo otoi. Otoi. En tout cas bwana maestro. Na unakuwa nyingine maslogan ya Kikusu unaweza kutuambia hivi tunakuwa mkumbusho. Utaweza kuambia kumokonda. Sasa kumokonda. Si jina bape na comedienne. Kumokonda. Una kumokonda? Voilà. Kumokonda make. Je peux mais après sultani mkubwa, sultani yenjo mwenyewe mwingine roi. Ile bulongo. Kumokonda Afrika. Iko sawa mwe bulongo. Shekombe en Afrique. Shekombe. Tu vois les termes là. Shekombe. Maana inaonyesha ukubwa ya mtu pale kwa hapo utukufu yake. Pouvoir ndio iko pale. Okay. Sasa Peti mata kutana na ngombe kumokonda huko. Unasikia? Hauko kuhusu baya anakuvalisha ile utukufu ile yake anakunyangula. Sasa bapena maana yake ni Kikusu. Ni Kikusu tu. Bapena ni upena. Pena. Maana maestro. Baba anafariki au kaka banaangalia kufamia sana mtoto mwenyewe ataweza kuongoza nini, banakubeba kwa yule banakubandika, unapata vile msimamo wa ule mwenyewe alifariki. Donc descendance et le pouvoir ndio banakupa, ndio inaita pena. Tuna retenir kumokonda ni utukuba, mtu anakupa utukufu anakuvalisha ukubwa malgré huko waaje yake yanakutwanga hayo maana anakuvalisha. Na wasema kwamba mkubwa wangu mwenyewe siku na mimi anipatie ile jina. Sababu ni omekila. Unasikia? Kuvalisha tu ni utukufu ile. Utukufu. Omekila. Ni ukubwa. Maki utukufu tu. Honorisation par rapport à kwetu. Na hamuna maadage moya hivi par exemple ku Songo. Utasikia bakazi wale wajabantu donc banamuki batoesha batu. Adage iko. Adage iko na ma expression na ma signification yake. Yata kama pa dokada diva. Voilà. Manake Wake Dokada Diva iko ni bon par rapport à ce que la sema Dokada Diva avec succession à pouvoir ya kule kwetu unasikia c'est no unasikia tetela moya militatu ine tano kenda Dokada Diva make donc chez echelon qui monte Dadiva prononcer bien parce que benye kutufuata ba si Dokada Diva make iko succession à pouvoir. Make shelo ya mtu napanda. Ndio ngoja Dokada Diva. Voilà. Badala ile tunaweza kupata nyingine expression. Huko, je peux dire ole moi sambe kangande. Ole moi sambe kangande. Ake kazi kila kazi iko na mwenye yayo, mwenye yazi. Bwana masi savile tu kwa. Bakupasie mutumbo wa kafi pale. Utuvushe ngambe ya bahari. Tutafika ngambo. Basi mimi siko pagayo. Basi uko pagayo, wewe siko mtu sana ule mwaka tuvusha batu pale. Yeye ndio domaine yake. Voilà. Ndio ngambeba sasa pale. Naweza kuambia nyingine. Ona sasa nyama tema ngela ngela. Manake ndugu yako anachinja nyama. Si unasema kakangu anachinja nyama pale. Roho kuna furahi. C'est comme ça. Nasema nitapata kidogo pale. Voilà. Nyese sema shuko na ile tumaini. Mimi nasema pale atanje wafanye mimi sitakosa. Tapata hata kama unafuta kuchoma. Mais pourquoi mfanyage ma séance hata kusale moi hivi mnaita bakusu ya diaspora? Bon, kuzalika hapa mnakutana. Mbona wapatia asili na bakia asili tu bana retenir quelque chose. Haona kama itakuwa initiative ya bien.
Parce qu'on ne doit pas oublier sa descendance quand même. Voilà. Accent bwana maestro. Iko déjà kunani. Voilà, Tuko déjà na utasikia sasa vitatoka sasa. Ndio rappeler parce que ma chaîne ishakuwa parce. Dema tulikuwa kwa réunion ya Ana Mongo kwa sale auditorium Tembo Mwamba. Ana Mongo alisema tena maana yake kimoya. En tout cas umoja ya Wakusu. Otoi. Maki tous les coups. Tous les coups. Ana Mongo. Ana Mongo. Mulanga iko mule. Mule. Mukusu. Na Mungengela. Mule. Mungengela mule. Tout le monde là. Lokele mule. Ndio tunaita Ana Mongo. Ana Mongo. Ensemble ya Wakusu wote. Ndio tunaita Ana Mongo. Unakuwa na neno ya mwisho ya kutuma kwa Wakusu wenye wiko Wakusu, unaweza kuwatumia message gani par rapport na émission? Okay. Inapita leo. Accent bwana Maeso. Mi message ya kutuma kwa ndugu wangu kama Wakusu. Sasa ile termo ulisema kama ulisikia Wakusu wanakuwa kula mende, antoka ile pusi ile ngwa daima sababu bimana. Antoka ile tajiadresse kabisa kwa Wakusu. Kizungu kisitutoshe inje s'il vous plaît ya kutime ya asili. En tout cas ile na lancer les voix yangu kwa Wakusu en général. Kizungu kisituibe muda, tuache kutime asili, twende kubitu yenye haifanani. Iko mbaya sana na zaidi. Na njoma nikwambia kama hata majani leo tulikuwa zamani, nikwambia zamani hatakuwa na hii pware, hatakuwa kana bwana Max. Tulikuwa haikukua. Ya kizungu leo kuinamisha. No, mama ilikuwa tunamishaka mimi nalinama hayo. Ku kitu mweko sa vile kata kakibuyu inatosha mbeku ndani. Iko na tio sa vile tu okay, tetela ndani. Bana videle tetela yote inabakia tundu. Mena huku nyuma mama anatobola katundu. Sasa kutia mai anakamata huku ule mulongelonge anajibia ndio anabeba ile dawa anatia ya huku nyuma kule kibuyu kwa sababu ile kibuyu. Ndio bana kutia hayo anapuliza. 2 fois 3 fois ile dawa inafanya nini inaenda kutumbu ndio lazima tulikuwa ngani kwa poire akukwetu akwa pinga na mimi ya bei leo tunakuwa mutradi moderne voilà tunafuata na faida sasa unasema tradi moderne ewa unaona sasa unaenda tunasikia tunaenda kwa bwana sababu tunaenda kwa daktari wene utafika tia mkono pale sema tia mkono pale eske bwana Maeso ile ni dikanda embe iko nini? Nako deja moderne. Voilà. Wake iko ni asili inachangiwa na kizungu inakuwa ndani. Moderniser. Unafuata? C'est ça le problème. Asili inakuwa nusu. C'est ça. Ndio problem yangu nitawaambia wa ndugu wangu Wakusu. Turudishe kutime yetu, sababu tukasikia wa ndugu yetu hatutawataya. Turudishe tukue umoja. Sasa tuko na president pour le moment kama si ukolokana ni docteur professeur Ngando Wangandu, ndio président wa Ana Mongo. C'est ça. Yeye atoka penda bitu ma renseignement fulani utaenda kwake. Prochainement tutamuita hapa. Tutakuwa tayari kumshindikiza kama president wetu wa Ana Mongo na tuko na president wa monsieur bwana Volcan na yeye ni president wa kote ya Tokolote. Ndio president wa Ana Mongo wa Tokolote, Volcan moto mingi anifamia ukirefu. Ndugu yangu siku mwata utawaitisha na sisi tutawaakompanye pour wapate kufuatilia na kuzoza kiloko kwa hii emission yetu ya Wakusu. Asante assistant Michel. Merci pour le message à mwisho. Oui, merci à mwisho. Merci monsieur nani bwana maestro, merci sana par rapport na emission yetu mpita mzuri. Par rapport naona kutie bitu tradition petu ya mabitu ya machakula tunambeba ndugu yetu ile machakula bila nakula actuellement haikuwa betu kwa kula mbele. Parce que tuambia Mkusu mutetela akule mende, akule panya, impossible. Akule bitu kani, haikuwa nafanya. C'est trop grave. C'est parce iko mabitu iko aki. Ile mabitu kutoka kutime nenda mbali sio nakula hivi. Nenda mbali, sio nakula bitu na en tout cas inakuacha. Inakuacha. En tout cas. Sasa kula bitu namna ile. Alors tu rappelles pour amener conscience yetu parce que Mungu ndio mabitu yote. Mais normalement tukatiwe kula. Hauzo nakula pusi, hauzo nakula mende, hauzo nakula bitu ya njala. Alors il mabitu ma tradition namna ile iko mubaya haina mzuri zaidi. Ulizo kuku banataka nini mjikusu? Kuku koko. Nyoka oloi. Au sangadi. Sangadi. Sangadi salika kanyoka kale ka kula marangi ile azoka karibu ya mai sana ule.
Voilà bien, merci. Je crois que tu le sais, tout à quoi bilingue, donc ça n'empêche de parler français, non plus aussi les Swahili. Hii émission iko bilingue, on a eu à lingala, anglais, utaongea pour que batu bote va se sentir très à l'aise. Fin complètement, n'est-ce pas, na émission yetu na wainvité ambapo tuliweza kualika kwa magharibi ya leo. De l'autre côté, nilisema tulikuwa na Peneke Komba, kompletele jina la mbele. Changa Yengo Pisco Peneke. Changa Yengo Pisco Peneke Komba. Voilà. Peneke Komba manake pena. Pena. Ba pena. Okay. Voilà, tulikuwa naye. Je crois que mlimfuata vizuri, aliweza kujitetea. Michel Unyumbe. De l'autre côté tulikuwa na assistant Michel Unyumbe. Assistant deuxième mandat d'ailleurs. C'est ça. Inakuwa fierté kwa Bakusu. Tunaweza kusalimu wandugu na marafiki wote, surtout wa téléspectateurs wote wa radio Sauti ya Kindu, donc la radio télé Sauti ya Kindu, la RTSK. Je rappelle que nous émettons sur la fréquence étant le 535.25 MHz. Vous allez nous suivre. Na kama unakuwa huko na confusion sur le plan niko naona batu biko na nita wapi atuyue hivi na hivi, una contacter chaîne. Je crois que numéro itakuwa officiel pour tous na inakuwa officiel kama uko abonné wa RTSK utaweza kufuata, unaita technique ya RTSK watakuja, n'est-ce pas, kukubambia chaîne. Na ay empêcher que nous sommes également sur internet à partir ya YouTube, utakuta RTSK unaandika tu radio télé Sauti ya Kindu, utafata ma émission, ma édition journal, donc tous nos numéros utaifata, et ça n'empêche également aussi sur Facebook utaweza kutufata même dénominateur ile tunaita Sauti ya Kindu la radio télé, utafata bitu yote. Et donc bien, merci à vous tous qui nous avez suivis avec attention. Merci à nos invités. Je crois que pour la prochaine, on aura l'occasion de découvrir Barega, Bakumu. Ça, c'est pour tout le monde. Amici, Ramazani Florimont, c'est moi. Coutume, parlons-en, c'était l'émission. Bonne suite de programme.